La famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Al konton contrôle mon bessa khasari. Jahanu karamba yanna no falu hana al konton. Bari nya contrôle signyo ya contrôle. Uluni mba ya contrôle. Contrôle kallan kila taka. Depuis na tubama na no falu. Khanda khalifu konton khalifu général. Nol mal haji mfatiha konton contrôle mon khasari. Anda jaha kalma na no konton. Anda karamba ya kalma lulu konton. Hafali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Contrôle kallan ke khajaganu karamba ya fanan konton mulunte France ya mulunte tuba mulube Sénégali mulube Gambie mulube Côte d'Ivoire mulube Mali mulube Burkina mulube Chine hal konton contrôle mon be hasari hal konton uluni bagaya contrôle afali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Nanu falu anale toujours ana programme de alma follow na objectif premier mujamanti follow na programme comme alhaji nyami na jaha e karambaya numéro 1 et puis monsieur lako grande mosquée lako mena lawlo fola nanu falu comme alhalo nyami na jaha nu karambaya mbakili kala ko nga monsieur masiti nanu falu jaha nu karambaya mbakili ko nga grande mosquée masitri la mun kiranye nanu falu ala la bungo ko ngo ken na baroti ninga barol ke ninga kul ke ninga tono ninga mun sotato mun ten dingel baloti anu mun te ntelefanga baloti ko ngadi altalama ake ala la koti donc grande mosquée la wulita wulama mosquée la wulita kumima jahanu karambaya agasiya digo mum agasiya pourquoi en téléphone mba keleten bala wulika digo yimum fana magasiya bala wulika ko minima agasiya bala wulika bunyamuma agasiya bala wulika baro muma nanu falu fana ngasiya parce que mbala wulika ne alako nga toujours akukoto lela nigi à la base be bara koto le doronkela mais ha rénové be bara koto le kekan mais hala keinya bara kutante nanu falu mishiru to benge mishiru lo kuo kuna no falu dunya kono je crois que kukutante dunya kono peut-être ite safo ite de maje folo mais ça tara atumbata bo atumbata je modulu bata vécu binte donc nanu falu wala bije na wala nyase faliye en pause publicitaire nanu falu ana fana kongore nyase faliye donni bila nuit de tuba munkan comme nga nyase faliye ntilo to nyamina c'est bon j'ai tout là ça y est tu fais avec les autres maintenant je ne sais même pas. On verra. Bon, nanu falu. Hana. Aïe. C'est trop compliqué cet enfant. Donc, Jahanu Karambaya wala bije. Bena la au débat le ma. Wala bije nanu falu.
na wonyasi falen folo ngadam ta folo pause publicitaire na carte bata bo mishiru la carte na non falo ko mari nyabale nyamina nga fale nyamina carte fele nga monto ben folo halabo 20 euros quota moleti mais hambi ni mumbe mumbu s'il te plaît il faut fermer ma chambre s'il te plaît mais nata fonkoni mumbe mumbulu na non falo nata fonkoni mumbe mumbulu iti gana oti parce que amandoro jahanun karambal tulbenna amandoro ni mumbe mumbulu hambi iti sena oti c'est carte ta hadibul les gars ferme la porte s'il te plaît iti sena oti c'est carte ta hadibul ala ko ngamishiro masiti kongore la nuit de Touba antena wulila mishiro masiti koma na no falo la nuit de Touba vola wula projet moma mishiro ko fanga dam tata projet mon kono la nuit de Touba bela wula wolama mais la nuit de Touba la wula projet wolama na mishiro ko fanga dam tata projet mon kono na projet mon ça fait encore RRT na no falo na projet mon lanko RRT mais la nuit de Touba la wula wolama comme nganya sefa nyamina na objectif mucho manti alco grande mosquée de Touba a placé dans le monument PCI de UNESCO. C'est ça notre projet. Donc la nuit de Touba, image Moulbekela, organisation Moulbekela, non falo, c'est vraiment un investissement très, on va dire très, grave. Parce que Mangalonenko, après, ça va nous apporter beaucoup de choses. Non falo. Donc, il fallait que le projet ponté, le projet yita, et puis la documentation de faneke, des commentaires de que, un projet accompagnement, il nous faut de contenu. Donc, le contenu vous voulez créer là, mais contenu vous voulez créer là, la nuit de Touba. Le projet vous voulez créer là, la nuit de Touba. Les gars, Mohamed, ferme la chambre s'il te plaît. Bien le crier là, la nuit de Touba. Nano falo. Carte wole muinti. Mko ni mumbe mumbulu. Iti goshi wakali. Yaganati. A carte sa. Ni ngamade. Na mishiro renovala. A vitre de là. A fenêtre de là. A listre de là. Nano falo. Ngala wuli wole ma. Ambe mam. Hakura fana hapanola. Donc uba ngalon ne kenin kongore ken sita. Akilo bele bari elma wala hake ba fi hapanola nu. Taria janni fida wasi. Mais il y a beaucoup d'attentes na no falo. Mogol be preseri. Mogol dol fanga ba fe lifa kupano hala tout de suite avant fida wasi. Donc ba akula sagala ni se pano ko fanga accélérer de plus na no falo. Jarano karambale tulben. Donc, ça dépend. Et carte moulibetala. Moulibata kan, ça l'encourage hambi, à les remercier comme un tel béhan tatale. Mais maintenant, licite comme ma follow. Parce que mon cours à licite au benna, ça gole mon photo le monter, à photo le monter, à publicité fayaka. Ça go moleti. Ninga photo le monter les signes après. Photo c'est na fo ha montage là quand nintugo ha jelidi hala nanu falo c'est na là quand nintugo ha jelidi c'est na là quand donc le billet nanu falo okola khana explication dialuma nanu falo hafuko ni haje ngamishiro yina kodam ta dès le début folo comme altala hakilo di manyamina ngalale ngala sagale nga évoluer Touba kono pas mis à part que mishiro fam alatala le tati mis à part fam mishiro fam mo nkila la
projet leti nkida la kumo leti mais misiro yi jahanun karambaya bede ni misiro inela misiri bayi karamo ba salimo atoka misiro to be hatakata nanu falu jahalle nata en coulisses ole nata misiro yin to be ole nata misiro yin kati natu la recherche ke na recherche dolu soto na idée dolu soto nanu falu donc a fele bari ngelu na ben video do mamba faire video wala tulonga li ndonni après téléphone asena na imagination laka téléphone asena nga kilo laka nanu falu janni woti ma folo nga falen folo pause publicitaire benta publication do le mabi école do le mabi c'est bloc leke data bi ala ba grâce la bloc le ma comme nga partager ali nyamina na bloc préféré nanu falu a bloc au compte contrôle mon bersari certes bloc le berani na be ki ragné mais nous moi j'ai préféré pour l'instant aller ba grâce la bloc nanu falu al compte contrôle mon bersari à école au compte je n'ai pas d'information hein nga sur mon page le ma donc nanu falu ana kunyasi falie ana video en natambi video nyimu keta 1995 oui nanu falu afoko kuoku souvenir balale ndefan ça me choque un peu parce que comme on a fonyamine souvent nte réseau ma nimbenta male par exemple ça ala l'air la ça nga blog pour partager tout ma minna mbenta mo tout mo je partage tout de suite nte ni nata réseau ma nimbe activer ngoya nimbe munkela ça partager ninga munja se dia nyi ça partager de tout de suite mais vidéo kendo le sama si tala tambi mije nanu falu badari nyalo ndo benta vidéo nyinti ndo benta photo yinti ale ba grâce la blog j'ai partagé tout de suite mais après mo donata ale ba grâce la vocal la nam vidéo la nam ya vidéo munke 1995 nanu falu ya vidéo munke 1995 alinga nanari alinga décrypter alinga la sara na jaha ngulu ya tuba je nyadi jaha ngulu ya karamo ba salimu je nyadi jaha ngulu ya mbemba le soirée nyai ya mbemba le soirée je nyadi mbem bonso le mate no mun bonso mun teruti ifu inte kirimbi mun wala mun toka la ba grâce mun toka la Ibrahim sur fadigalu mun ramishiro yintobe ifu inte kirimbi nanu falu. Mais oui, nte la mira to hambi bele comme si be vive kanne. Fanni mishiro be vive kay te be vive lante. Fanni mishiro imba ni le fanembi ni la. Ninga mishiro yomasiti mbati la baruke. Ninga mishiro yinka numbati la baruke. Jahanu karambaya. Wala hakente bota jahanu karambaya tima. Ngombe hadenga mishiro yimbara. Parce que mulu ha mishiro yimbara. Mishiro intunga di yenne vraiment. Donc alinga vocal la mi folo ni haji jangulu be fasade soaro ni karamba ngulu ilo la alla do mo la ha bangi manke ba ni tolo kenki ba mo kamete manyi tolo ibati ibar ila kanoni la be yamari bato adode mu manke ba ni tolo nyimbe yamari bato kono ibaba la barinya anala barinya ihaju ibata ibaba la kendo le amaro bato ibata loko yini ngai ibata shenokai ibata gugudu diama al sal hakotu nyem folo parce que ibaba la kanunte ya ni haji jangulu be fasade soaro ni karamba ngulu ilo la alla do mo la ha bangi ibaba la kanunte ya ajoki ibati ibar ila kanoni la be yamari bato adole mo nyimbe yamari bato kono ibaba la barinya anala barinya ihajoki ibata ibaba la kendo le amaro bato ibata loko yini ngai ibata shenokai ibata gugudu diama khasam malola khasam subola khadiama c'est-à-dire
Mbembanye mayi na vocal, mayi tokolo. Comme nga fallait nyamina. J'ai vu des vidéos comme ça. J'ai reçu par WhatsApp. Mais ma tu go meni ka joni be vidéo ma nga vidéo écouter a diata nyamege a bunyata ma surtout nga lon ko mo mo menti olle fanga misiro hintobe olle hakaramba yanga yake karamba yanga yati de la génération kono si karamba yatu be vivre kanne karamo batu be vivre kanne na no valo karamo batu be lonine dans le monde entier karamo ba salimu atumbe lonine Afrique du labe kono Karamoba Salemo Tumbelo ni nanu falo, surtout Afrique de l'Est. Maintenant la génération kono, ni rame Karamoba. Ala no jahani le munu hibulo sembente ya. Karamoba la wali ya la sabati. Hala yirewa. Ko Karamoba ki aketi manema la ti dunia kono. Oui. Karamoba Salemo la jahango lube made. Ko ngataran faso siki. Taro ko fele mumbe senyari. Incontestable. Karamoba salimu le ko kali nga bojo nyato karamoba salimu le ko ye kali nga fata ali nga courage ta dani nga impôt sara mo doluma ali nga ta impôt sara mfangaluma atela ko fojo niye aka fojo niye memba le soirée dingelu afu memba le soirée dingele nanu falo akoyen ko kali nga made ali nga ta na faso siki ali nga ta na lasidi yita parce que entre bota jamale to mun kila mantolti ntel programme ta ala la baro le kama ntel keta robot le ti ko silang altala le nyangan kila kanu donc ntel me tuno mo ko tale jonya kono surtout mo me non tel kele ko ti mun ten kila ko to enten altala ko to karmo ba sare mula idée wana ta wala ja hankul ko to ibe son tama itakata tuba kono yati sigi hila tuba intobe ni haje mbaba kendo nyinga fo ala munemo jidi la manadum be baluri ne fana bamate ken tokolo malum fana njomo na be baluri na la musimani jate kende adilama ako ni hi baba la kano sembente ya kibata ko kaye ko ni hi baba la kano sembente ya kibata logo sangaye ibata fongo sangaye ibata ko be kaye yo ni hi baba la kano sembente ya c'est très facile na non falo jaga munu hilo karamo ba fe ni wolu dingene hilo hakarambanga ya valoriser ni hilo hakaramgo balen wali nyimalo imambula karamgo bala imambula karamgo ba bonsol la oui ibati baba la kanu ya sembente ya kanu mo kanu mungisi ibija minna mutu ba maharusati nano falo kali ya ko c'est ko be mathématiques le boulot ko be c'est dans la tête. Ce n'est pas une mungela. Non. Mon but qu'on te sur la ça. Elle a la continué donner. Ce n'est pas que mon but qu'on ou mon dit qui non non falo wala hake mbembala kumoi za traduit wonyale khafu kuni hiba bala surtout ataka foringe ako ko nkila la bangelemu salatu salam nkila la bangelemu salatu salam meni hankila la vila saka hambi alimbe goli nyimalongo lukono hambi atakatana tambate goli nyimalongo lukono dino mu wali nyimalo neti dino manke fuiti na no fa ni wali nyimalo nete altala ko ngal danga fenga bel dama awali bentele batula ay meno mo kuta batula mum manji dima manta dima inente mo mumbulu imeno farlisan lulu salla adama dinye isa salati altala le subhanallahi wa ta'ala parce que atele khane kito c'est très facile na no fa faut que mo de le forcer les ham rôle wali nyimalo wala nyimalo ndino funga koto moleti imanna alfa enigi wala haki hilo teku ekufite la hakaramu ba wala nyimalo karambanga yanta fuiti nin kano lente karamba yanga yanta fuiti nin wala nyimalo nente karamba yanga yanta fuiti nin dino lente hadino la sabati oui jahanu karamba ya tulbenna oui ni haje mbembalu ni haje jahalu karamba yango leyele isonta karamba yango luma
kukutante nanu falu c'est pas que aljanna kile be karambayango le bulu e jaga aljanna kile nti bulu no akaramo ba le wali nyimalo karamo ba salemu munga ne mo itila karamo ba salemu mungi bojo nyato karamo ba salemu munko yenko ko ngata na baro kata ndata baro muma ni wole mu altala ele nyasi la nyati anunki la kanoti ko ngata oke ngata na satile bo ngata nsigi spécialement alaye annabiye mbonsoliye karamo ba sa faturinge na non falu sanjele mu intite samulu fulani ko memba dol bata fatu imi to ko jati me oui jaha dol fatu ta de mi to ko me karamba yango dol fatu ta le mi to ko me karamo ba salim ateken to ko bi partout na non falu karamo ba salimu ala haji memba le soirée duata yenne memba le soirée duata de karamo ba salimu ye memba le soirée ha atafanga jati halone ako jahangaya la barma atafanga la jahangaya ham prepare hansi konna jahangaya ka sabati ako ala no ala nin karamo ba salimu wi jaga hanya sifali ya previle ani ngambe mbaye mai na vocal la ta donni ni baba la barinya anala barinya ni hajuki ibata ibaba la kendo le amaro bati ibata no yini ngai ibata seno kai ibata gugudu diama kasam malola kasam subola hadiama ala furi kendo mo ibaba kendo ala barinya joko abako anabo moko alu furi alu baba na furi ila barinya ila kano ala joki joya alu kana ko bismillah alu hajoki voilà kwa nabi yomo konkira sallallahu alaihi wasallam kala albaba la kanu nyoya joki albaba la barakendo ala hake parce que muslimo kenna no falo niko kira muslimo yela nigi kukutante ya ga yibi baba la nigi da muslima ya kono sekita ni la dinni nya be ko ne haje muslima ya doro neto imaje kukutato na no falo mais c'est normal qu'il a la vie qu'on a hadith, il y a beaucoup de hadiths qui a été rapporté dans nos valeurs. Karana le siamon boulot. Et tabari rafo. Imam Mutilimili rafo. Al-Bukhari rafo. Kon kila sallallahu alayhi wa sallam. Mounu be ketaye. Arribe la bari nya jokile. Mounu be ha dafa. Mounu be ha defan. Dino kono. Arayni be la bari nya jokile. Amanyi ne fusuko. Ha rasi. Abu Lahabile jo muso munga susu nga menari makka salatu salam aho manyininka ahadinge manyininka jahanu karamba ya fumbi ninge be katika mkunna asu asiri makka asu webe manyininka akoso webe be munto ikaye nka bantale akuka doko be munto anu munga no kilimi ikaye nkufa na bantale ngame Muhammad sunu tawulu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la vie kono. Ça a été rapporté par beaucoup de savants. Jahanun karamba le tulu benna. Quoi, ala musonna hadidja. Mou yulu a fait. Arola bari nya joki. Akala teri nyo ya joki. Nga meni na ta domo dinki la masallallahu alayhi wa sallam. Na hadidja kaf nyo holbe. Kasi ibe sole. Nanu falu. Wala mukaramba yanga yati. Voilà pourquoi na titri meno bolambulu. Voilà pourquoi karamba yangolo on est signé, on est déclaré, décret le monti alta la décret mon signé. Nano falu. Mona parce que mbota sile to mo jahangoti. Jahangol le hi fanga tobe karamba yanga ya kama. Jahangol le fanga sonta karamba yanga ya mo. Muno ha jahanga ya la wuli. Wala fanga sonta karamba yanga ya ma tout simplement. Nano falu. Mo yire fe mun tobe net. Ime wotinya no ni wolo mo fangati. On est mis à défi dans nos fallos. Ouais, on met à défi. Maho mi fangatinyano. Imeno, ale ngala saka. Di kunyi madia jango jani sanga ne fangale. Subu kendo sanga ne fangale. Din kendo sanga ne fanne. Ise dinkuru nganne bunkuta mogole. Uwa dinkuru nganne mokuta ye. Baye din kendo ite se din kendo nganne fangale. Ise dinkuru nganne mokuta le.
awa ntelu mo kuto golu nteli jahango golu ntelle sonta karamba yanga yama ntelle sonta karamo ba salimu ma même pas les soirs le sonta karamo ba salimu ma ali mu nemo jidi lambe mba kendo man star fanna étoile oui ihiban karamo ba ihison karamo ba ijeleta karamo ba idiminta karamo ba munna parce que mulu ko konko wolle fanga karamo ba la lasili yalo wala ha karamo ba la londolo nanu falo wolle sonta karamo ba ma hafu ko karamo ba keta adama dingel yenne aketa nkila mantoli yenne baraketa jahangol yenne aka jahangol nda fale nanu falo ngame mbemba dola ka wandoto ako jahanga yamu ko ni haji ko karamba yangulu kontel manka ngasiwa parce qu'il faut t'attendre à tout n'altala hi glorifier kaya la tout partout le monde kaya la gloire nanu falo il y a ennemi derrière wala mushentaniti mais ali ngatu ko nkana tulum fanna parce que mbari ngel man tulum wala karamba yangolu jahaman tulunna karamba yangolu jahangolu man tulum karamba yangola mais ni ngon fasa ki yesa ki be haje sanu si alema non tentem ko ko karamo ba salimu man tulum ala nte la comportement ne ba kresine karamo ba salimu ina ala turunu khato akun nte la comportement ne ba kresine molo khanyina karamo ba salimu le hanteta mais est-ce que nte karamo ba salimu la baro mukirine timalla wala ndunte la la fana han dunya holi donc voilà wala que tout le temps même monte tout monte la génération inte aka dinyenne téléphone to ko phobi oui maintenant londo masi nakaranga masi ko karamo ba salimu yaki mayele makaramo ba salimu yi mayele makaramo ba salimu bien sûr parce que ata de barata nanu fal adama dingel la karamo ba salimu kati adama dingel la karamo ba kati adama dingel le ne mata karamo ba ma wala ne mata karamo ba na bon soluma alta la mo min nafisiya dal fe ngal beti kon kila sallallahu alaihi wasallam karmo ba son to wala wala hake nkila fa sallallahu alaihi wasallam atafanga son ta karmo ba ma adwa ta karmo ba yi nanu falo ni alta la son ta munu ma si la nation le kat si la nation de protéger si la nation de kisi jala goma si la nation de sutura bemba ni ma mon fo c'est normal nganya jele pourquoi muntu go gayinda nama memba do bige aka video dolla nama mumbota tuba ako haja ko Allah akbar subhanallahi wa ta'ala parce que oui a follow to majele aka ndinni majele ako bar mbata video nyinna tahima nanu falo ako video inna kare ha kara nyimala akinga mumbe mi la video nyinto ako ibe mbal tumbe ne be fo kan tuba kalor ke ituntige imaje ako to nyamba filinte ako wi ako mbata de la 13e miala non ko ni ha me 13e parce que nous sommes à la daru lema ngul accepter dal tala radio ni finna fisi yantin sa fulon ko bay c'est toi qui le mérites oui moi je le mérite pas parce que ala nya bentela ala nya bitela mun na hite swazi c'est pas parce que amante yo ntela kumo wala ntela tako yila bara ntela tako ataka moro linyini ntela sonjani na fone c'est zéro parce que ni haji alta la ma dintema c'est parce que c'est moi qui le mérite pas non falo ko ni ha kugole ngamongi kai ali ngankila lengi sallallahu alaihi wasallam ali buru mo katara sate inna ya mabun kurulaje wi tayflu ya mabun konto filita hamun ka hitri alalla hamun fay ma fu ala sam feten ala jiginika taga nyini menasi taga nyini keten taga nyini keta kono altala subhanallahi wa ta'ala oui ma journée est très très difficile mais ninga ku kilema samuma yamfama yandema amambono madina ngul na tala tref diablo jahanu karamba yankalenko alinga son altala mala son ala la darolema wala be problème de persister wala mo do ko inseri parce que tanom ala la tala lati itanom kila lati sallallahu alaihi wasallam altala ga mu signé nkila ko ko ngamunke itanom mo lati wala hakini problème le menin inin son suma me fata nte felen biso be lairi kharet na no falo tellement que mbelari ala la dadola je n'ai pas de limite
Je n'ai rien de tout. Nga be madende nga be du Allah ta'ala le bulu subhanahu wa ta'ala. Oui. Besigiri njembe na jari. Nga mbemba nyima hile la nige. Allahu akbar. Hafo konti je kuma minze kuma dolu fo ngoto. Adama dingen senda kuma dolu comparele. Ani mbemba sifa nyilla kumolu. Ya Allah, ya Arhamani. Habiter le boulot. Mais moi, je sais que je ne méritais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne méritais pas. Non, je ne pas la kumo traduit quand tu fais des ninga na la haji ba grâce la kumo kamba. La haji ba grâce. Mon rana monsieur le que monsieur le ti. Mon rakara mo bala monsieur le masiti. Eh, s'il te plaît, attends d'abord. Donne-moi. D'accord? Ferme bien la porte. 30 minutes. Ferme bien la porte, s'il te plaît. Ninga na si ala ba grâce la vous calme parce que mbemba ni mai torono ala ko mo nyako c'est à la fin là na gadi déjà terolo nkila sallallahu alaihi wasallam ko ina ta subudi ya masa talale c'est un na gadi ya ka finyo ko so lundo hanna isa susu na isa il était jalouse ouais akon na gadi déjà ah akala tarif kono na Aisha akala safero ala gadit kono atefanga le kamete akankila sallallahu alaihi wasallam ala na minyo golme ka to fana man na minyo kiliya hanna gadit jaji ado ama janyala imansigi na gadija bantale folo xame nkila ala na minyo folonte na Aishati afle nyogon tati saba nyogon tati nani nyogon tati lulu nyogon tati woro nyogon tati la banga le mati barako katu fana musu kiliya sie kono kuni na Khadija lente parce que hila maga Muhammad safo na Khadija sallallahu alaihi wasallam ahi fiti asafa e konna Khadija ni subo nata ni baringel nata terol nata aso akuya na Khadija na la bala ya na Khadija fa la bala ya na Khadija terol ta bala ni senadomo nanu falu men kila la hadith kono sallallahu alaihi wasallam ça a été rapporté kala na minyo be folo na Khadija kola kon na Aisha la hadiyai pour que na Aisha be kili ala no kukutante de wali nyimalo nanu falu koni mo sita nyale yen sahoma ama nyini ka mungi nyasoto ni sono ji glace dolala kan ne ha makwa yenya bu balo non te jigando ni haji karamba yanga ya meke no feu kukutate ni lumière lente c'est très facile jahanun karambaya parce que jahangolu mun konko wolle sonta karamo ba salimuma wolle sontama oui de le comportement sine abenu altala le tema mais munu hankati munu hikati c'est pas parce que rafisanti ou nga fisaiti no wonte ko le ko nga kanole yita nga dino yita nga wali nyimalongo yita oui ibemba hambole gusuro bulu ça mène à alpha de la koni tente konsi gosi ni kar santensi gosi bi obi batama wuli mafali nako parce qu'il y a de petits jetons qui dépassent parce qu'il y a petit 100 000 euros il y a 300 000 euros par là go 100 000 euros ça y est on s'en fout nga beti nyamu nga di nyangake non Tente ya ce n'est pas mon cas ya nous karambale tout ben nte la délire touti nte la objectif touti nte la objectif vele oui na non falo ko kuma kanga kebaro kuma kanga fante de mo do sa vele ko kuma kan mais kebaro adama dingele kebaro ibe image mu envoyé là c'est couteau à deux tranchants muro le mo tegedula fula le bala ikebaro te ibe image mu envoyé là tegedula fula le bala soit cité tege soit ibal takala mu ma wolu tege nanu falo mais ni keta alalon nati iketa alalon nati iketa nkila kanunteti iketa altala nyasila nyati idigo la comportement tege da kine se toi là il faut nga tege bara me adama de tege amen altala la daru fe tege amen kila kanunte tege asi klinde tege itele si fanga bali hadi mogolma yo na bibuli ifam bali hadi mogolma
itele senna ni kira mo la fasa jahanun karamba le tulu benna ala la sara ntene mbemba ni ramuno fonni mamuno na non falo oui sentele nani mankiko meninga to nyaje nganjuso kunu ngana fo ko c'est comme ça ali nani parce que ntele muro moleti tege dani kilin ne bala ham fanga tege ateli kente hateli kem protéger na non falo nata wole kam programme ta wole kam na non falo wala hake ngali ngambulo du nyokombulu ha misiru masiti ma fongo ngambulo du nyokombulu ha kukuta kede hambulo du nyokombulle ha alhaji bagira silla baro valoriser hambulo du nyokombulu ha alhaji Ibrahim Soudou Fadiga la baro valoriser hambulo du nyokombulu ha alhaji Mansour alhaji Mbemba Guru hila baro lo valoriser alhaji Seriflu hila baro lo valoriser khala pili parce que tel n'a pas avec les moyens mais téléphone na moyen ali ngo falanke na no falo wala hake memba ko iri wulu ba golla kuma kan na sabati iri wulu ba golla kuma kan na tinya surtout ibemba lu wala ko kumi jato atela hafo ko wi ko parce que bi ko euro bata si aya le bulala bata euro konti oui fili benni oui Zembe la filine mo wala julunte nana julunte mo wala ni mo ngandi ambule fola mo bato du jour et lendemain. Ça va faire un boulot de titan parce que ni alta la guignorombulu. Jahanu karambaya. Jahangolo kele wo kele na bentema anten ni mogoti mao asekenye ko ni mamadu ni karambale be kele kan no nu alta la le fanga guignoro subhana de wa ta'ala. Alinga essayer karambaya ngaya mu lasidi aleti. Karambaya ngaya mu dino leti karambaya ngaya mu soumission neti karambaya mu c'est-à-dire batankila la baro fagamu nanu famu wala mu karambaya ngaya te jomon ko wali nyima longo ali nganna alfal kaname mulu dunta makka mulu hamadina ke mulu hankila lo ika karamo ba salimulo ika memba le soirée lo inati sigi tuba ikurata tuba fana nyaje la feu nanu falu artala hilar janna kile di bulu oui antel tu shentani buluja atukende asoto ala balla du asabula wala na take ko de bela fara ke nsomo kono ala grâce nastar fa nastar le mo ale ba grâce nastar le moiti nastar legi yo mba fe ngai le leniki ale Mansour Fadiga lo e ale Ibrahim Mansour Fadiga ale Mansour Fadiga bija o bija almo afana firina alama firina memba Mansour Fadiga ha contrôle mon bi sari memba tata le malade nda farso ala kay Ibrahim Mansour Fadiga ntele style mo le ti va ala nanu falo moi je cherche pas loin nka bentene alta le tema subhanahu wa ta'ala nyilla kano mun ben son mera alta le dorongalo fanni misiro man pili le ni ha misiro lo jahanu karambaya nalta la do ante alta la hante fir internet jahanga misiro fen na be kiri nzabe pili habe para nze klimu la dunga be konam hapano la bela jon la kula ala no ala nanu falo ala no jaha sunji ala no ala ne jaga sunji ali ngale ba grâce la sara nastar na lolo oui mbemba kendolo ngalo ne mulu be nyabe négociation na nye iben kila manto be négociation na nye be douara nye ale annabi mbal tarala ali kana baba la baro ki mafuti ils ont travaillé dur pour nous oui kala bam fa ha men fokul ni man do muro ke bason ti bulu mo hon titi ko jaaha len karamba bo nyaabe ni ha do muro basin tala mo hon titi nim baso bi bulu me do muro ke mo hon titi ala sago annabi sago kono akili jamanga indi alima ala ga misirolo ko ban ala ga dalaka dunya be halka fundu di ma jamanga indi alima kala ga sagi benkela alla fure kendo de ana alla fure barakama na non falo ale ba grâce ba
jahadan da farso ijole interview là non c'est-à-dire vidéo si fayini contenu si fayini be mo fu ibulu ala la namma s'il te plaît Maëlys envoie le numéro ala la nante maja nga ñinne contenu he ndata ñinne kamma ñinne senna du arjanna ñinne la souvenir nga tula ñinne la bola nte me bo yini karamao ninte se ninte ga ñini bo ninga ngo contenu ñini bele mo gol buluja benna journée la banna ñinne mahalla la ilaha illallah muhammadu rasulullah nse leru fula ke ñinne kamma folo parce que ngalo neke wi ite no altala tema kota koto altala bata fida uzin la kanye na no falo ninga ñilla nigi ako haja ako yaga misiri kumo mon fo konte ken kona mori jata mbulula billahi wallahi tallahi kona mori jata mbulula me ba hankili ako c'est incroyable comment le ko ide bote jango ngi ale be mun kena c'est que hambite mal sil altala la daro le nya altala ko mo mun betol ya se neki woto e boho hanoni hane kato hayelo boto hane c'est-à-dire altala la daro me makaba ala la daro me nyini ite bata bula gaburo kono sanjeli jeli I bata tolis wo be bata boyma alkiyama altala ko alkiyama lusini ka se neki to tugo hilawuli himayininka ibata kuratolla ibatije ine be firin fara jarata tu vois betal malila dula beto nin kafiro le meti ni muslimo le meti ki ne be le vouloir ine ba ni la kelila ine be pale kono abe bun kono mun ke ganyi sanjelize ti mun janko matin altala ko kase neke oto tugo iguro mun be tolita wonya ase neka to tugo fana hala kuma nanu falon ko memba janne atunga sinogo tente altala lemo ala baro me kama ame nyanyini nanu falo awali ngale ay ba grasila kuma kan na me ala haji ba grasi hallo a grasi ko ndangul konton contrôle mo be harsari haja ha grasi du konton ja ha grasi karamba ya grasi hal konton contrôle mo be harsari hal konton bari nya contrôle skino ya contrôle wulu ni ba ya contrôle hal konton arjanna contrôle ale ba grasi la kano kamale ba grasi la kano mo be sondo meto nanu falo ala wali ni malon mon ben son de meto ira imaginer qui me tala misuro la tuba kono tambi s'il te plaît t'exagères vraiment t'exagères tu n'es pas un bébé tu n'es pas un enfant déjà tu rentres sans toquer et tu me déranges en plus. Ferme la porte, s'il te plaît. Non falo. Va t'en perturber de n'importe même temps. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, le matin, 14 ans, maman n'a pas la rente. Et, Adama, on peut faire ça à ta maman? Jana Hanat. Qui gandi hadima wa café to bianek hadima kabina la sinola de cœur satani nani kabina il a la ranto tellement les enfants d'ici sont pourris gâtés ah il exagère bon enfin bref kanon tilu inde la ko hadine ba fi ngai lela ligi entre le souci mon illeti qu'est-ce qu'ils ont fait et rabara jo manke ramun tuti ramun fo ramun ke contenu si fa ina bal bulala na malinga live kenima alinga video kenima nanu falo karamo bala danda farsulu arjannati gulu jahangala arjanna prince leje nkila ko sallallahu alaihi wasallam akama maringe la lusenna non lusenna akole mo arjanna prince ti ni tralo be kurata ay be na bela prince moleti menin jahangol be hila demeure masoto arjanna kono éternellement na prince leje nanu falo na prince leje mudo nimbe mbale soirée de besigila bila raisin suma lumina ni karamo balo ñille biji ñille nimbe mbale soirée de côte à côte voisin pendant que ndele besigiri folombe marta la tara le hanan kama bien sûr mbedu na la rijanna
Mais est-ce que dunya ni dunya avec les kilineti? Ça va m'étonner. Ça m'étonne beaucoup. Parce que nga me le ko siratul mustaqima. Ah, à ce que de l'oubli autoroute, à ce que de l'oubli 5 voitures, à ce que de l'oubli 6 voitures, mais à ce que de l'oubli moto la siloti, à ce que de l'oubli vélo la sigoti, à ce que de l'oubli sinna siloti, à ce que de l'oubli colonie la siloti, à ce que de l'oubli nyakumbate la siloti, non falo. Dolu se si be kribiteri, dolu se si be tagamari, dolu se si be sitiri, dolu se si non siratu mustaqima nga me ko tagamo le bigi. Bi dunyante kilinti. Mol si dunyari nyanyini arjanna. Menna no falu, ali nga siratu mustaqima fanan na tegenya, ali ngo fanan faham. Ali ngo fanan nyanyini. Parce que arjanna dungo sekere ko, mais nga me le ko be me dunya kun kilima. Et puis nga me le fanan ko chambre mul fanan bije fanan. Catégorie le mot. Nga me fanan ko chambre mul bije fanan ko catégorie le mot. Et ali me abeto classe sociale nyanyini. Ali nga non fanan nyanyini. Ni seno ngo visi. Ni ke manno tala fidauzi net quand même. Mumbo dafi o mumbo kan so soto o to kur nga dungar janna na no falo ali ngam na star kame na lulu na étoile mbal ñin kalo lo ala ibagi as ngam tamakane madina le ala la mede non, c'est pas possible ako makani madina le direct. Tu vois, ni mon rôle de quoi 13 ans t'es direct. Mais allemand ben balle la sara. Al vidéo si fanny la sara, elle s'est hadje sanusi alon tout de suite. Elle c'est un caractère là. Elle salon pourquoi je suis direct, pourquoi je suis tenace. Parce qu'elle même ben balle la sara. Hey, ni la hansoto. Elle men yelo ni la sara. Direct. Hey, elle ngala tambi. Alorsamisirolo, o ban. Alors dalaka, dunya be halaka. Fundu di ma jama ngaindi adu makalo kasagi benkela. Allah fure kendo di ana la fure barakama. Kalo ga na wuli mumma mbal nyinin kalo lo ala ibagi has. Ngam tamakane madina le. Tous les jours ça fouya. Nkali nga partenariat nyini makani madina. Nkali nga partenariat nyini. Ali nga fitilité le bula. Ali nga luxe nyini arjanna. Ali nga arjanna haute classe nyini. C'est très facile. Arjanna kilimyon kundugo moja. Des amoureux le bon kono mite fan arjanna leti. Il a vu les mots. Moro il a bon kono. Ça présente il a gaburo. Annuila arjanna. Parce que moi qui ne bite ko be ni talem. Voisin, copinage, tout ce qu'on a entendu quand il dit. Donc, il a environnement net. Il a arjanam, il a bon konoloti folo. Il a gaburo, il a bon konoloti. Il a la halon sine, fait un mon bébé, il a bon kono jambitum. Ni se bara kurunke, il a gaburo kono kanake, ke ko itumbi, il a bon kono nyamina. Choix bitel, ata la ho choix le tumbulu. Par exemple, il y a salla. C'est très facile. Alta la ko kibi nyari laran kendo mumma anta sambali yela gaburo kono. Parce que gaburo ken kono te bayilaw. Mais par contre, il no mumma falina. Il a décoration, il a meuble. Mais alta la ko ko ba fana mbe mbata fo nda dal fengalien. Dinko mumbe prévenir alien. Dinkan ningele mu laran me kunje fongo mun kunje. Mais ali mangame ni da nyamina ni ketanye mun lo bilan so fana ki yenne hali be wolo kono jahano karambare tout benna. Donc adama dinge tout te yakane hanyato le viser ya sanna le viser ya étoile le viser ya lonko ku keyo na anyimanti ya to gaburu kono ni arjanna na no falali moke wala hakente me kukurunke jahanun karamba ya me kukuru ngo jati ngane adama dinye. Non. Muna parce que kukuru ngo ngalo ne ningake mata dobo na décoration ne la gaburu kono. Mata dobo na bien faire le gaburu kono. Mata dobo na bien être le na gaburu kono.
wala hake men sumato jahanu karambaya pause publicitaire ala hay bagira silla baro ali ngala ba ali nga publier nanu falo ali hay bagira silla baro mun ke tuba kono kamishiri ba mullo kamishiro masiti nanu falo o carte de menti ni mumbe mumbulu nkole nko 20 euros 20 euros mais c'est pas grave ni 10 euros bibulu il y a que tout de suite numéro moulbe affiché et c'est carte machoto iya ni 5 euros le billet ce n'est pas grave ni 20 euros le billet c'est pas grave alors qu'on a ventilateur le reste installé na climatiseur le installé na non falo climatiseur le bébé installé ha panneau là kan na non falo ha vitre là ha dala wala carte biten hal compte la mumbe hasari na grande mosquée belebeleba pause publicitaire na non falo ila gaburo kono be manière la nyamine téléphone so décider fanye altala ko kila saya inta décider la gaburo fana into décider la bato ken soisifio ama fo ko ni bantanga mol ba de sanda ko ko hadin ko jaka yibula kono ala ho décider atel nunte mo décider alkal mo gutu fana mena tuma minna atel nunte mo décider ala le ho décider bara Dieu n'a pas tout décidé pour nous na no falo altala ko kawa me bon kono ke manière la nyamina ila gaburo kono ba to be na nyamina comme il faut asi le bon kono to be nyamina ako ke mbi fanga bulite jonni fini yo premier problème so bi nyamina folo imeno anya nyini ne imeno anya gela mensi kotobula nintente adama dinga imeno fus fanga mula ni nyonye mente salu kotobula donni kumu sa ke si le bon manière ko c'est pas grave mena lankila te folo sallallahu alaihi wasallam wala na folo o ken se kudo fanga kudo ken gasale ni son tama itutako o se kudo gasale na non falo o mu jomanti o mu la ilaha illallah muhammad rasulullah te folo a gema a senima a clair et net no sabati tila adama dinya kono alon folo net kibata ampulu nin kende soto ila gaburo kono ma fo hake furu farula nkole be lari ngala net eteret imam fulaka fu alama alo net kitekenna gaburo ko bata ampoule ken kilin sigige lustre on va dire comme ça parce que moi j'aime bien de quand c'est beau quand c'est luxe moi j'aime bien nte bulu kulun kuto comme la yinya minna lustre kendo na non falo watara sa tebe bulu kulun 13e yellow tena watara na non falo mais sigiri nyamina bi no compte là 200 euros ko la antige ninge mele hero la maintenant non falo ko ni altala skita wala seke wala hadina wala benna dunar janna mbata songama is accept nanu falo ni sonto woma altala bata ila ampulu ninkilinken de la gaburu kono falo nanu falo akoni ga farli san lulo sali nanu falo ise 4 place ninken ni soto falo to fa c'est 4 places na idea 10 places na idea 8 places 40 places ni ha jakobo ase do laka wai ise armoire ninkilin soto na non falo ni tata makka hila hijoke na non falo e télévision ninkilin soto oui nindo do be sumuna je me rappelle plus si je me rappelle bien nindo do be sumuna akontata akomungante kinikini mungante silanga buronya ko kide mumbige ki kilinemu nkondo ko kana o manka hisila hambile mambara altala ko le kase kide bola altala ha dunya jinda fayma pourquoi mais gaburo kono la fayma ala hite ke jidi lati pourquoi me jidi ime amena hadi me jidi gaburo kono mais pourquoi altala me neme magaburo kono pourquoi altala me tero kendo di magaburo kono pourquoi altala me kafunyo ko kendo di mamburo maleko le altala bulu nanu fala mun benala kide bola mo la gaburo kono atagata nata c'est dona altala ko mo nyale walle mbaba doli biji bi arquranu karane maltala la baro nyaji ima arquranu fahamu ibe kuma le ma nyaji fiu imalo fa fiu kaltala ko mo ko la tego adama dinyaka la tego mo minti net altala mete fa condamné ko minate fa ngandla njuro muleka wala mula tegoti me ko ko ni fa sa ke li fanye fa sa décider li fanye nanu falo obi fa buluji altala ko ka bi juger la wala malki amalo sini s'il te plaît, pousse-toi. Je l'écrire. S'il te plaît, pousse-toi. Tiens. Fais, ok. Va donner ça. Ferme la porte.
Altala ko ka bi juger la wolema. Ateta le mula te gotika. Ninti yen sonti yen. Ferenti yen. Iro boeka. Wala mula te gotika na konfalo. Mais madame Marine se fusi ki fangaye. Altala ko ka bi kila kitile wolema. Wala bi janila. Wala bi le dunar janna. Donc c'est très facile. Natala alkalma wutu décider ye. Il a gaburo décidé ye. Il veut balayer la jamina ho décidé ye. Mais non kono bitunga non ma pilipila non kenya na non falu. Il a tra bon luxe kono na non falu. Il a atele tare kuna ampul tare kuna. Kide kani butaje na non falu. Obi fanga le boulot. Voilà hake. Moi j'ai toujours dit que Adam a dit mfanga c'est vrai que mon rôle ça faut Altala, moi je suis bien d'accord. Mais Adam a dit na moteur mi fangaleti, mon mi compte, fira janna la bara. Ja. Et janna bara ala la te gulka. Comme ça tu vas te retrouver facilement, tranquille dans la concentration. Wallah billah. Même si tu es pauvre, indigne comme moi, tu seras fier de ton existence. Même si tu es pauvre comme 13e diara, nous karamba le tulbenna, tu seras fier de ton existence. Nia Altala la daro faram. Khali mankara ise dia ifanye nanu falo ise kukuru ngolu tuje facilement ise mogo tinya tuje facilement ise mogo yahankato tuje facilement nanu falo ndelebe kumali nenkalenko man kitabu safi man arwanu safi man ko safi han sigdoro han fangalon falo wayi fanga kara kiba mulje kumala tentel nu nyini sieti ma jan abale nyadi ini be fatula tuma menes kentelum halin be baluri halin sotale manku sotato na non falu bange me kere tuma mena tuma do 13e fa hal santanga ge mamasi na non falu mandati la crossi mais hal santanga ge mamasi qui se dit puis comment je serais fier d'eux. Qui se dit bien ça font quoi ni tu me kéré binu moné non ce qu'il y a là avec kitala voilà que moi j'ai toujours dit qu'on vise loin jahanu karambaya jahangulu on vise loin partenariat voilà que tu as décidé tu n'y a un partenariat fosi mabitugo si ce n'est que Madina et Al-Kaaba, si ce n'est que Arabie Saoudite. Déjà je prie Dieu baltala tarala ulama ni congrès benta benyala organiser nyame na keta nyama fonseta la partenariat fixe soto nous Arabie Saoudite tema pour votre information nanon falo Arabie Saoudite doit décider les qui betou il a dîner le connaît betou la infirmerie ne betou la qui à la place les imagine ali la joueur l'Union Afrique les a discuté c'est pas dans l'occidentaux. Pourquoi? Ce n'est pas que racisme ya okuma wonte. C'est communauté, c'est classe sociale. Ini mo mu kilintini mo mu hakili kilintini wala se koto saba. Ini wala se baro de comme ça sali ñoko faramu. Ini mo wonte ku, c'est-à-dire ini mo mu se kan kilinfo, ini wala se sumo. Ini mo me kan kilinfo no, ini o me sumo no. C'est pour ça il faut pas te lancer dans la gueule de loup. Sinon assinimi parce qu'à 1000 ans toi tu n'es pas un loup. Voilà que moi je vise tout le temps loin. Parce que fait un boulot, mais je vise tout le temps très très loin. Alors que quelqu'un peut boire la quand même, on peut boire trop bas. Oui. Voilà l'un des projets. Nous le faut chaque fois, il y a un carambar tout le bien. Alors il y a grâce ko. Et qu'est-ce que mon posé à moi? Il y a une idée que nous avons dit. Alors misiro lo, misiro mun na lo mate. Alors il y a grâce tel la halo. Et n'anim fa le misiro photo ma photo de la ringonya profil ma. Nyami nabi anyoro misiro tunte la Guinée anyoro misiro tunte la Guinée membani lu hi bulo la nyoron ka ira jagala wuli ataka karamba ya kan tuba kono ihila wuli nanu falu karamba ya ngolu fanan ko kuwae kuna no kalba la misiro lola telefona ntensigila bele bede na misiro yelo Allah misiro la sa misiro benyamina abelo la tuma mina a misiro sifa na non falo atunte la Guinée kono ala kay bagira sil bulu ala haji mbemba guru bulu ala haji burama sur fadiga bulu
sheriff banani le bulu ya khasiya man kura ibe to tala be duwali ye al marjanna kallan ke dilima adwe bonsol be yali mi bonsol be firina ali mi kisile silan ko ma duniya ja karmo basale mo khoromo na barakoto membali swale khoromo na barakoto ngila fanga khoromo na barakoto sallallahu alaihi wasallam na fam ikomu ide kendo nyimbota minto ako alaga misiro tobe khalo hakura na no fam itala ga misiro tobe hakura fana misiro kurata lola fana ko ga misiro fana ndalaka ala no jaha ala iba grasi telle gelorinte almune malima ali nga souvenir kendo to ikurata fana ako ide nyoma mutana talukunto ala haji ba grasi akal fana akala ga ben fana kana fidawo ke alla sawantiliye ako kono ko c'est très simple ako makka ni madina le na no fala nga kumoto la ba assez parler khame makka namu na ngada nta couper la bitu ala ko ala misirolo ko ban ala ga dalaka dunya be halaka fundu di ma jama ngaindi adu makalo kasagi benkela alla fure kendo de ana alla fure barakama kala ga nawuli mumma mbal nyin kalo le makala ibagi as ngam tamaka ni madina le ne khame makka namu alkaaba le namu alkaaba otita namu kunya lonna lugo ko to maloka jana ni nyakole yo tello londi maka binde awalo ndere takala je tumami namu 1963 namu o tuma je gudron tije fembe tije bereke so le bala minindi yo sapani mari wa fana ame kutu ko kata ko ko ni ole ko ngoilo ko be data namu kurata dada la minko namu ko bata ke woti ko bata ke jami woti ko bata banda dada dunia be se be mi malunten ma yo T'as vu? Non, je vous promets, vidéo est en train de découvrir avec vous. Mala Sarafolo. J'ai vu le extrait quoi, d'Am Toulou. Mais mon vidéo, Bela Toulou. J'ai découvert les lettres avec vous. Non, falo. Aya expliqué quand est. C'est-à-dire kaba dam tatanya minna parce que tel la misuru tobe tel tumo kaba tunte bima ya kaba ji non tobe nda ya hasilu tobe donc il faut mbata misuru tobe ja hanu karambaya na man sinon c'est trop fort wala hake na non falo me exemple kilinta la na débat kono site kono whatsapp kono nkoni haji nko misiru ko mbe hambulo du nyogombulo parce que mba fait les misiru rato benne ko mi kaba be renouveler ka nyamina argent halal itaro net nko mbe nyane wolema na non falo ngo parce que le ngame ko kaba tumo nkila denin kila ya hajiga sallallahu alaihi wasallam ki hakaba renouveler le parce que kosange nata le kaba parti de la weta mais doluko ko abula habila hanyin fo na non falo mais nata le hanyin fo c'est compliqué quand même kiko ki khade ha godo boy hakaba tobe ko bari ko hakaba tobe l'argent halal la ikana tobe mbusu godila ikana tobe jori godila ikana tobe jongodila ikana tobe ndamu godila ila jula ya fenga lunette itaro ko kaba beto benna ngodo la na no falo otumo hata le dino man na nari falo misilima yantigi me godo kendo be makka menna no falo godo halal to fota ko khabo aman kaba beto benno godo haja minsi hanon ne tobe wala hake na no falo bari ngel mulbe siti kono nala kamme samfulo nyi kono alsa fole alsa sedeya ko 13e safole chaque fois na non falo ko ngamade alinga godo bukendo bo ntaro la na non falo amishiro tobe wala haken ko jani ngam wala godo la mutila karti tobe del fanga karti tobe folo
nga dunga bulu al sena gudoti na mishiru to be nanu falo why mbembala sa ko bata info nyembi nanu falo awali nga dum vidéo kono sine yala ntun ko konta couper là mais c'était très important que ni ngaje wi pourquoi morolo ni ngaje jahanu karamba yalla confiance bemma c'est très important. Namu. Dunia bese kenye. Namu. Ini mimbe tasamu. Namu. Ini mimba batasambisa ba. Namu. Mimbe malu wataje. Namu. Mimma malu wataje. Namu. Ko ba fani resu tisam. Namu. Min kasa bo bota. Namu. Mbafe. Namu. Bekadu. Namu. Yanga. Namu. Karamba. Simba. Bebenta. Bebenta. Kodolu bi yese ngon to oleme. Namu. Sabo imbata ke fereti. Namu. O mu mebe bata ngonje. Dolu jangole be fulaka ngole fana. Dolu jangole be manika ngole fana. Dolu jangole be soso ngole fana. Dolu jangole mu ebe sorga. Ibe shibe la kanfa. Dolu bi jangole mu be jolo kanfa. Namu. O be bata fa lombi jar bu bata kule to. Namu. Kumin na kanyi. Namu. Wala mutubati. Namu. Mata jalim jam. Namu. Ashedo mu minti. Namu. Ma ko mata ngane. Sangosa. Konsela. Kala kanfa mo bai. Namu. Anyogon adaro ni nyogon muto. Namu. Ko ne hinno be daro le to. Ne hakele baje. Namu. Nyogon lo mari ande. Ni nyogon lo kita. Alwe kele lamu. Asanta silema yo kuma kiline be mbulu. Yo. Atele be munjeri. Par exemple, ayana fida wole expliquer. Na non falo. Ayana fida wole expliquer. Pourquoi fida wo? Aketa moko dolien ko fida wo yembere to ngataka ngansigi ngataka duwan na fureluye. Ko ngata sebe mutambulu nga fida wo ke. Na non falo. Fida wo ntela wulawma. Fida wo ntela wulawma. Nemba le ba grâce bata fida wo expliquer. Fida wo mu organisation neti. En mathématiquement parlant, organisation ne se kera fida wo ka kono. Mais moi mila woto quand même, mais quand même ni be kumol fola moi-même je suis choquée des fois. Moi quand même mila wando tayi la sigira nuila pointo ni la woto le beta keta la arkam fola doron salila. Ira bien sans plus de 1000 et quelques euros. Qui beta la arkam fola doron salikama. Non, non falo. Yeta asa astafurlah urdi doron kama. Alay ba grâce bata yita. Fida wala wuluta na hakili nyalema. Fida wala wuluta retrouvaille lema. Fida mu organisation culturelle leti islamique. Non falo. Ngabe nga fida woke. Mendeta la fida woke kama. Mbebe na le folo. Oui, nga domuro ke. Wala, nga subo fara. Oui, nga ninsolu fara, nga sarolu fara, nga taga donke, nga lombe bola minto, nga lonko mbetenne. Ite ba folo ko njarama, nte ba folo ko tanantije, do ba folo ko nanga def. Mbe na hakili mfa hakili. Mbe buta tuba janne. Nga dunya. Aka folo ko. Jahanun karambaya. Alabata je comme quoi ninkaliye, comme Sénégal kontona, mbe Gambi kontona, même si nanu fala bata ki titre foncier tisa. Nse jeli le fam. Nga mo do di jebi besigiri, me ka mo ko wayi. Nki me so ma me halu ne ki sente le copie. Ça be gentella. Ndeta preuve le tout avec des heures et des dates. Jahanu karamba le tout ben. Nkale nko à partir de l'instant. Nala kumunjala ta capture d'écran ke. Non, attends d'abord s'il te plaît. Nala kumunja capture d'écran ke. Ya capture d'écran ke. Ça va nous donner des preuves. Nanou falo. Ça va nous donner des preuves. Et en cas de juriste, en cas de justice, Jahanu karamba le tout ben. Zeno tarala. Plainte portée, enfin le protéger. C'est fini, non, c'est ça, il faut communiquer maintenant. C'est des preuves. Justice, mais que non, une preuve, on t'a là. Voilà, quand tu me commences sans preuve. Il y a Mohamed, il y a sans combat. Nous te me commencer justice, nous te me commencer sans preuve, il y a Ranou Karambaya. Nous te me commencer sans preuve. Parce que nous allons sûr et certain. Preuve, on te couvre cela. La justice, à même là. Mais Facebook, la live, c'est preuve réfutable. C'est preuve nem, c'est-à-dire c'est indiscutable. Preuve, c'est canon, le preuve nano falo. Live, ya moko jabe kuma kamu fola.
Adala, ça suffit que dans le téléphone de Mbibuli ira enregistrer. Il a un téléphone de Manaterata. Et là, ça c'est des preuves dans nos femmes. Aling betula wole kele na jahanga mais faut que alinga den alinga jahanga ya protéger. Laisse ça s'il te plaît, laisse ça. C'est pas grave, laisse ça. Falinga den alinga na jahanga ya protéger. Alinga na jahanga ya protéger. Alinga na son. Mbemba nyima la kuminke nga fonkono nkontelle be kuninimbi hasi ale ba gracility nkontelle be varierimbi hasi ale ba gracility nkontelle be kukalama bi hasi ale ba gracility. Mon il fait en volonté. Kui hankila la baro la nigi. Imanyinke moyende, imake mokutrede, iraki fangale, iraki nkila le sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout bas c'est gita woleka. Mon ni me bole tout bas, tu seras fier de tout bas. Quand tu es fier de tout bas, tu es fier de toi-même. Quand tu es fier de toi-même, automatiquement, tu es fier de Karamoba Touba Salimou. Et quand tu es fier de Karamoba Touba Salimou, automatiquement, tu es fier de Karamoba Touba Salimou. Digne de nous, le mot Karambaya Ngoluti. Ouais. Voilà que Diara et Karambaya, je suis fier de moi. Hey, à Los Angeles, disait les dit tante Mabi, Nante Fola dit qu'on a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ntaku. Dunyaya. Ni Diara non Karambaya dit, je veux pas. Sans je disais. Et renta notre trône qu'on a déjà. Qu'on voit en athée, c'est qu'il ne sans je disais, non, fatal, les Diara non Karambaya tout bien. Alinga essayé, mon halonne. Oui. Contraciement ne que j'ai dit non. Non, non, fallo. Le jour qu'il t'attend le mine un jour. Non, non, fallo. G7. Moi, le coco bon, c'est le moment qu'on va sortir ici avec les sacs très pleins. Non, 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 fallo. Dunia mou code l'été. Et seigneuron kile. De le seigneuron samba. De le seigneuron samba doula le temps. Non, c'est pas grave. Laisse comme ça. La fiche, il est comment? C'est pas grave. Eh, toi, t'as pas confiance aux Chinois. Moi, j'ai confiance à lui. Wallah, je te dis, c'est pas grave. Il va rien dire. Laisse comme ça. Donc, on a nous fallu. Kumata. Mungan samba, il fallait qu'il y ait un ordre de kono. Maintenant, nous fallu. On attend ce qu'il me fait malundo. Quand tu sais c'est quoi? Comme il t'intenti. Il te jarati, il te karambayati. Moi, je demande pardon. Moi, je m'en vais. Voilà les baglassi la ramunke. Voilà fida o momonti. Fida wonde ko ngataka arkam flasali misido kono ko ngansi nga urdi na freli. Ibi jamina na no falo. Ni sewata ni atambibulu isi arkam flasali le. Ira urdi fanila sawanteli. Ira fida urkila sawanteli. Me jahangolu mbotale na no falo. Parce que jahangolu fa ngambode. Jahangolu tumbotale na ta na be. Donc bon solo botale. Mfele France jango. Vele sigiri njande ngasia France jande na no falo mentali jahango mulu be France ja nintele tuba ngolo ninga na sakita nzitaka tubale jahango mulu be boke mulu be France ja ni la sakita nzitaka bokele na no falo ni fo kai faut payer impôt basara la tubale mulu be boke e basara la bokele mulu be Sénégal e basara la Sénégal le jahanu karambale tulbenna wala ki wi Diara anou karambaya comme allez bagira sera fonya mina nanou falo c'est Makani Madina alingale bagira sila kuma kanaba sini ali benale maletu nanou falo après benala al sola le Diara ni harfule na ta abo pari ko sanfula ahake comme ahake sinya kilin parce que waxato hasutu ñogol na dunya fanante diari man tegal la duato par antala hafundu jamanji o kono la sanfula saba ñogo hake o sansaba nani ñogo hake ou bien sankili afula ñogo hake atere be jaman saran ni kan fola nye jotala mo fonni kele ndel min bentel yo bawo ni ko délégation kala bentena ndel sa ko janga wala ya beja e ko makata menya bari sigo kata menko jamashi ata menko ako gole abe tubaki ko makatu Benjamin. Non, c'est pas possible. Mon chaman c'est une folie. Ako tubambele ko komi makado romani. Et
nin tuba be kiko makka do mani wo mul dunga tuba nyin ke tubati mul dunga tuba nyin nabo mul dun sikita tuba yi nanu falo isabe suma isi tuba suma makale man direct Nenga kita ya yosa. Ino minja na tuba. Aja nin kata ngemuta. Namu. Omeko. Ningo ngaga jambula. Namu. Amanyi bismillah. Asan kili mala. Bismillah. Har nimbe manna. Ala kala bayda ko. Sana kana. Ayo. Ko to sey ba grasi. Banto nyale di. Namu. Anta la fa modali. Namu. Qur'ano to. Wala yasi amul mu'minu min du'a ila khairi. Ni to ngonde ta ala bije. Lu wulo lu ngo to nyale mu. Mi jano to nyale mu. Yini karo gaburo kono to nyale mo ki kana ko ni to ngondi ato bo wo meti mina ko akonta kay kele bunu ngay kele seru ko wo mumino be to ngondi ari alama be lari alala lumo lunga be pereli ko nyima kele alay wala khatu dul me hanya ko lano wa ka fo commission mo be toroli wa bitu na menu kasabu sotota ko sena na mo lani manke wajibiti sa mosa alta la fa ngalo makka tawo ante fola na funu la ko anin kende akosa tola le nyaal qur'ano be golo hari man sa go aba wodi giral na ki kasa mosa menu kana menu nata ulsa na mo la digi nin lo la men kita karambani adelu ko ya fu ko ya la talibu ulu la fila wala nin no men jita wala u fanan u ko lu wotorse ne men takata kenye kate man men takata jutu kate man fenje aba antena la nyina voilà. Donc, on a un enfant. Vidéo bataba. Donc, il y a une question qui a été relevée ici. Ni ngale bagira si la fundo kame. Atoko le franco fida woke ça qui année. Mais après, ça a été négocié après. Il a été bien sans flato. Donc, après fida ou organisé. Après fida ou nyasifa. Fida ou bela ou le moment nanufalo. Fida ou ante kwa kataka doua fure bien tout bas kono. Jarano karambare tout benna. Fida ou bela kwa kataka nyoronge. Kataka barinya la sabati. Tout bangolu beradou. Mon bébé a fait na ferro bien. Sénégali, Gambie, Côte d'Ivoire, Casamance, Burkina, Mali, Bokeh, Kindia, Dabankou, Kamponi, Kunisa, Behadou, Bokeh, Behadou. Fidao bela wula wala ma ala takadu ala ka nyage ala ka takadu ala ka takala dinoke ala ka takadu ala ka bari nyabay ala ka kide bay ala ka subul faka ala ka domo di nyogoma ala ki siga ala ka sumu komi se wuli janya mina meta ala karsa kontona menin ta wuli jante san ko meta ala mbari nge dol kontona kanjalo ça va être difficile na non falo hallo ja kanjalo konton la mumbe harsari a madrasa dinninga du konton a karamogo du konton a professeur du konton madrasa karamma diba kanjalo ki konton la mumbe harsari be je mogol be konton na en même temps fana na bloc préféré fana bi na a konton hi konton mumbe harsari na bloc préféré ala hayiba glaci na no falo donc fidao c'est la wuli wolema. C'est une manifestation en fait culturelle islamique. Alors qu'on a ben mena yanga ke balu te ni ben tafi artala la kuluke anila mo balu be te comme mbemba hafu nya meno folo ite si baba al dorne la kula nigi ite si bodula le sakata ite si mulnat mulke sabuti ga dunya masuto ite si wolle la nigi wala hakiko ko ngabe ngamba ba la nigi wala yimalongo te fola kumar saga fisanti mo mun katata imal talaye ite sente de malesai atre sente de malesai ngake multiple milliardaire ti mais ça trate la 1 euro 2 euro on se non te que la fin un exemple frappant et c'est tout bas c'est grâce à ça na non falo al sente que milliardaire ti altala ye ni altala sonta mikila kano kama nana hanna ta portable kilinsa na téléphone kilinsa SHS tout bas na non falo ya lo mun ti ken taleti na propre le moti na non falo PDG je suis PDG
de cette entreprise nanu falu albi 180 mundi la wonya nala ho sarsi ta portable masoto mais tono mumbe bola o kononya tono wole sake nte fananse gudu soto mais ay ma nyalo ne nanu falu ni haje nte batake gori tugoti ala nu atelu donc automatiquement ni hisigi himira ça faut ko bari golu fangante mbulu parce que ndela hake gori tugoti mais ça trite kilinte jama le bata den mo kilinke gori tugoti wala ken na alfa bo nyale na alfa ni tata ibodu lalo iwuluba golo inalu isila bari nyale joki fidawo na tele ko bari nyale joki fidawo na tele ko hanga nyogonje fidawo na tele ngade nga nyogonlo ala kon kana nyogon telesine ngade nga nyogonlo ala kon kana nyogon tinyasine ngade nga nyogonlo ala kon nginno khajigi nyogonto tuba kono amanna wudi ko ata wudo ke fidawo ke frère dolonye ya hanu karambaya halu konton contrôle mo be harsare ha fali ko biyalim bata ala haji bagira sila video la itambia no mbemba nyima sini mbemba khalifa la video la itambila parce que mbemba khalifa la video bata ke video star tina no falo ngaje grande mosquée konole be hamba kili e haja e kan mbemba khalifa la mishiro akme mishiro kono akawando mumbo ngala sakanko wai ngawa sini 23h55 bena lawdu fana fola hambi jahanu karambaya na tara asima yake ni mankuri halu konton la mumbe harsare hafare hambi alla karti batana nare hamishiro masiti nanu falu ale hay bagi rasulu ya hamishiro mullu igalaka wala rénovation me mutare mata climatiseur installé mumbe turin sine hapanola ha vitre la hadala mo nanu falu comme memba bagi rasaka fonya minna memishiro la ko kelele kiko alkaba nanu falu me préféré ala ka kartisa na alise no mun nafana ami al toro few na nun falo alise mage wala ali ha ala mage hadi alama hadi kila ba sallallahu alaihi wasallam ala hayi ba grâce la baru la senia haja hasungira baru la kat video la ba intention lo haja hasungi actuel du compte amambru le be compte na nun falo en profiter ala haji Mansour Fadiga konto ngamu malonja hasungi mamburu tobi anu la président banna num falo ha konto contrôle mumbe hasari ni wala mu el haji Ibrahima Sour Sillati ha konto Ibrahima Sour Silla el haji Mamadou Silla oh je mélange tout Corée batana donc al haji Mamadou Silla ha konto contrôle mumbe hasari na chef de position ne mu fanana num falo dernière ligne et première ligne en position na num falo politique sur pour et politique siloma mais hambi na non falo na président de mati jaha sungi président de mati ha konton contrôle mon be harsare ha fokile jaha sungi lu kotomalu première génération na non falo me wolle la baro la nijinka e handema fonse baro inanigi fonse no baro nyinkela ha mishiru la luxi hakite la image ti na non falo hakite la image ti al compte rafo ko mbesi wari mbe tranquilliser je suis tranquillement tranquille dans la concentration monna go parce que nimbe baba gira sa muno na idée le bekili oui tuba koto na idée le bekili c'est incroyable nimbe baba gira si nimbe ba Mansour Fadiga nimbe ba ala mbemba guru nimbe ba Nimbemba première génération de Jahasungilu na idée bekile be mishiru ngiri ngonyale be tuba giri ngonyale nanu falo haja konto hakaramba ya konto hafali kala 13e mala hadi alla 13e alla kanoba ni kungole la nanu falo c'est grâce à vous je vis et je vivrai pour toujours nanu falo al konto wala hafali ka salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.